हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवलर टोका। आज आम बहुत दिन पर पुणी गोटे वीडियो टी बंद थी। बहुत दिन पर पुणी आम वीडियो स्टार्ट कर आज थंबनेल देखी जानी आज आम आसू टी बीच टी बुलाबुली करने। चलो तो देखा टी बीच टी कौन कौन अच्छी आज से गोटे मंदिर भी अच्छा आमर सिंहनाथ मंदिर से बुलवा देखा टी बीच पाखर कौन कौन सब दृश्य चलते। कला पथर पाखापाखि पूरा काम चलती पूरा रास्ता बहुत खराब गाड़ी गाड़ी बहुत स्लो नवा पड़ू पानी पड़ी ना से जो गाड़ी टे गला धूली पूरा उड़ीकी जाता पछरे आम बहुत धूली माड़ खाई कला पथर रू टी ब्रिज जा भितर रास्ता बहुत खराब हो जाए खराब है काम चली खराब रास्ता थिला काम फाम चली मुन्ना आगुआ आसिक ठिया पड़ी आगुआ आसिक पहुँची गलु नुह रेडी यू जर्नी आम स्टार्ट हो गला टी ब्रिजटा आम यू आरंभ रास्ता गोटे शो लगे आम ये स्लो करम ये देखा बास पानी सब सुखी गल न खरा दिन है आहरी पानी शिखी जीव तले रविवार टाइम आसलु जो नदी बढ़ी आसाला पूरा पाखापाखि टी ब्रिज टू जस्ट गोटे मीटर कि 2 मीटर तल छाड़ी पानी लगी गाड़ी चलाऊँ आम पागल हाँ टिके रखना गाड़ी तले पानी भी बहुत कम सुखी आसला खरा दिन है सुखी गला ही ओडिशार बृहत्तम ब्रिज सबुठार बड़ ओडिशा रे जते ब्रिज अच्छी सबुठु बड़ यहाँ से आमर आउ जस्ट रहा 200-300 मीटर से गले से पहाड़ में अच्छा सिंहनाथ मंदिर सिंहनाथ मंदिर पाखे तो भल पूरा नदी लगी जाइए जीवा टिके डिवाइड कर ना कौन यात्रा पड़ता ऊपर साइड सब गुचु बेपारी
से आगे से उठा पड़ी ये पूरा सर्टकट्रे करदे दी भाग गाड़ी करदे एपट सेपट जी आसा करने टेंट फेंट छड़ा है गाड़ी पार्किंग हो गाड़ी आउ साढ़े भितर को जीवन बोधे साहेब गाड़ी जावासा कर बोधे ना गाड़ी अरे गाड़ी ये रहा भितर जी या भितर भी बाउंस बाड़ा का सब कर गाड़ी भितर जाऊँगी चलो गाड़ी हाँ आगे अच्छा गाड़ी नहीं जाऊँ जगह पूरा कंजेस्टेड हो जगह जहाँ छोट थिला ये जो डिवाइड करिकी जगहटा पूरा कंजेस्टेड हो बोधे कौन काम काम चलते ये तो यात्रा पड़ता से मसे तले से शायद हो आगे बोधे गाड़ी फाड़ी कर रखिए गोटे छाई देखी गाड़ी पार्किंग कर दियो हाँ बस ये गाड़ी पार्किंग करके प्लेस रेडी अच्छे टी ब्रिज ये कहती एम पूरा सीधा जाकि एपट को सेपट कर टी बहुत बड़ लंबा ब्रिज है सिंहनाथ मंदिर को एंट्री मारिबा टी ब्रिज से आसिकी कौन पाँच सीढ़ी फिड़ी है कि बाली बस्ता पकई दी तो 50 कोटी सैंक्शन कर दो हमरे ठीक है सीढ़ी बदल रे हमर पड़ी जाईची बाली बस्ता भीतर की शांति भाई अब आखु रस किस रेट भल भल आखु रस मिले सुलभ दर सुलभ मूल्य बादुड़ी भाई बादुड़ी देखो बर्तमान बादुड़ी ठाकुर गोटे अच्छी आशीर्वाद ये आम सिंहनाथ मंदिर भितर सब जिन बिका हो खाया पीया भोग आरंभ करी सब जिन अरे भितर प्रसाद सेवन हो सिंहनाथ मंदिर गला आलू को सोडा टिके दबू पीवा बाबू कौन बसी जे गोड़ हाथ कम बिंधुची जेहेतु बड़ हिसाब से भाई अरे मंदिर आग जा ना ना आग गोटे राउंड मारिक आसिया से हाँ हाँ जाऊँ प्रसाद सेवन हो अरे एपटे तू गाधे जीव बोली कहतुल बा अर्डर दवा पड़ो प्रसाद अर्डर दवा पड़ो आगुआ जिते जीव खाइब ना कि कह दरकार नहीं ए जो असित तो भाई मैंने एपटे सब बस देखू असित असित तो भाई मैंने सब बस बर्तमान असित बड़ ये बस सान भाई यार पूरा मुह मिशुचे पूरा पूरा समान मिसी जाऊे सी मुह लुचई देले कौन हम यार मिसिया कथा मुसीब हाँ ये भाई लुक दियो ना नहीं मत भारी भय लगुच अरे एटा ए जो घरटा है एटा को घर हाँ
ଏ ଘରଟା ଯୋଉ ହେଇଛି ଏଟା କୋଉ ଘର? ଏଟା ହଉଛି ଲଜ୍। ଲଜ ନାଇଁ ନାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ। ଆପଣ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କଣ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଏଠି ରହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଭାଇନା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହଉଛି ଫାଇନାଲି ମୁନା ଯାଉଛନ୍ତି। ମନରେ ହେଲେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଗର୍ବ ମଳମୂତ୍ର କଫ ଟୋଟାଲ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଏ ତୁ ବ୍ୟାଗ ଟା ଧରିକି କଣ ହେଇଛୁ? ଗାଧୋଇବା ଯାଇଥିଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତ ସକାଳୁ ଗାଧେଇନୁ? ବ୍ରସ୍ ତ କରିନି ଆଉ କହିବ ଯଦି ବ୍ରସ୍ କି କାଢିକି ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ତ ବ୍ରସ୍ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଟିଫିନ ସେଣ୍ଟର ଏଇଠି ଖାଇଦେଇକି ଆସି। ଇଏ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ଆଉ। ପଛପଟେ ଛୋଟିଆ ଗେଟ୍ଟିଏ। କାଳବାବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛ ଧୁଆ ତ ପିନ୍ଧିନ? ଆଉ ତମକୁ ତ କହିକି ଆସିଲି ମନ୍ଦିର ଯିବା ବୋଲି। ରୋଷେଇ ହେଇନି ଖାଇପାରିବନି। ଆମେ ତ ଉପାସ ତମେ ବି ରହ ଉପାସ। ସତରେ ରୋଷେଇ ହେଇନି? ହଁ ରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇନି। ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇନି? ଆଜି ମତେ ଲାଗୁଛି ଉପାସ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ବଢି ଆସେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ପଶିଯାଏ। ଏଇଠି ନଦୀ ତ ପୁରା ଲାଗିଛି, ନଦୀକୁ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଲାଗିଛି। ବ୍ରିଜ ଉପର ଯାକେ ପାଣି ଯାଏ ହେରି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇକି ଥାଏ। ଘଣ୍ଟାଟେ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାପ ଚାଲିଛି କାମଫାମ ହବ ବୋଧେ। ଏଇଠି ପଛପଟେ ଏଠି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଯିବୁ। ଏଇପଟେ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଅଛି। এইପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପିଲା ସବୁ ଆଗରେ ପଳେଇଲେ, ମୋତେ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋତେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏଇଠି ଆସିକି ସବୁ ଖଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଉପରକୁ ଯିବା ନା ଯିବାନି? ଅସିଧି ଆରେ ଦେଖ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ବା, ତମେ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ରେଡି। ଆରେ ଏପଟେ ତ ସିଢି, ମତେ କଣ ସେପଟେ ବୁଲଉଥିଲ? ସେପଟେ ଥିଲା ବୋଲି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆମ ତ କହିଲ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ସେପଟେ, ମତେ ବୁଲେଇକି ଆଣିକି ପୁଣି ଏପଟେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ।
ନାଇଁ ସେପଟେ ବାଟ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସେ ଯେ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବ। ଉପରକୁ ଅଛି ବାଟ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଥିବ ଏଇନା ଦ୍ୱିପରେ। ବୋଧେ ପହର ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା ଯିବା ଉପରକୁ ଯାଅ। ତମେ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ଆଇଛେ ଏତେ ବାଟ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଯିବାନି ଖୋଲା ଥାଉ ନଥାଉ। ଆରେ ତ କପିଳାସ ସିଡ଼ି ଚଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଟି ଶୁଭାଉଛି ବୋଧେ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଇଛି ଏତିକି ଚଢ଼ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ କେଜାଣି ଏଠି ଚପଲ ଆମର ଥୁଆ। ଓହୋ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଗୁମ୍ଫା ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଏ ଭିତରେ କଣଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଛି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ପୁରା ପାହାଡ଼ ତଳେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଘରଟେ ଆଉ ଏଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଫାଇନାଲି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ମିଳିଗଲା। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଲା। ଭଲ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା ଅରୁଆ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ବେଶୀ କିଛି ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆମର ପିଲା କ'ଣ ଏପଟେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବାକୁ ଏପଟେ ତଳକୁ ନ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କଟିଯିବା ତଳେ କ'ଣ ଗାଧୁଆଗାଧି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନହେଲେ ନାହିଁ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଏଇପଟେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ନଦୀ ଗାଧୋଇ କରିବାକୁ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ସେଠି ଆମର ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ସେଠି ଥିଲା ଆମର ନଦୀଠି ସବୁ ଗାଧୁଆଗାଧି ଗଲେ ପିଲା ଆମର ଆଉ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଟିକେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସରିଲା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଘରକୁ ଯିବାର। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା।